बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कल रात गए अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सेहत खराब हुई। इस सेहत की खराबी और उसके बाद इमरान खान साहब के चेकअप के हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और एक जानिब जो वकील साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल में जहर दिया जा रहा है और इमरान खान साहब ने इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने अपने उस बयान के ऊपर यू टर्न लिया है। और एक जानिब तो वो यू टर्न लिया है, वहीं दूसरी जानिब कल जैसे ही इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर जहर दिए जाने के हवाले से खबर आई और कंसर्न्स आए, तो उसके फौरी बाद इमरान खान साहब की एक तस्वीर भी मंजर आम पर आई। अब इसे पुरानी तस्वीर भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है ये तस्वीर लीक नहीं बल्कि रिलीज हुई है और बर वक्त एक ऐसे वक्त पे इमरान खान साहब की तस्वीर निकाली गई है जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कंसर्न्स हैं। ये दावे भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस सब के अंदर बहुत से कंसर्न्स हैं। डॉक्टर्स की टीम जो है वो पहुंची इमरान खान साहब के लिए कल रात को। वो मामला क्या है, अडियाला जेल के अंदर की खबर क्या है, सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कौम के नाम इंतहाई अहम तरीन पैगाम जारी किया है। इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर उनकी फैमिली के जरिए ये उनका तीसरा अहम तरीन पैगाम है और ये पैगाम पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए है और इस पैगाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही साथ सारी की सारी और भी कोई पॉलिटिकल जो हैपनिंग्स हैं बड़ी आज के दिन की अभी तक की, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने लाइक जरूर कर लेना है। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सहाफत करना एक जुर्म बन चुका है और बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है, इसलिए हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। हमारे चैनल्स पर कदगन लगाने के लिए, उस असर को जायल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए लाइक्स और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि आपको इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से क्या कंसर्न्स हैं। अब तीन चार बड़ी खबरें पहले मैं आपको दे दूं, फिर मेन जो मैंने आपको अपने इब्तदाइये में चीजें बताई हैं उनकी डिटेल्स भी आपके सामने रख दूंगा। इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल ये हुई है कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैजाबाद धरना केस नजर सानी और उस पर अमल दरामद के हवाले से समाज चल रही है। काजी साहब डट चुके हैं, कह रहे हैं कि जी मास्टरमाइंड का बताएं और उन्होंने जो हुकूमत की तरफ से तहकीकाती कमेटी बनाई गई है और उसके TOR सबको गैर कानूनी करार दे दिया है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैजाबाद धरना नजर सानी केस में वजारत दिफा और IB जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसकी नजर सानी दरखास्तें वापस लेने पर खारिज कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजर सानी केस की समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 रुकनी हम ख्याल बेंच की सरबराही में की। केस की समाअत मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। IB वजारत दिफा ने नजर सानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने भी नजर सानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा और IB की नजर सानी की दरखास्तें खारिज कर दी हैं। वापस लेने पर हुक्मनामे में कहा गया है कि साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने बयान हल्फी जमा करवाया। बयान हल्फी में एक इनफरादी शख्स और उनके नामालूम मातहत एहलकारों पर संगीन इल्जामात आयद हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत से इंक्वायरी कमीशन कायम करने की सिफारिश करेंगे। हमने पूछा क्या नजर सानी किसी के कहने पर दायर की। चेयरमैन पैमरा ने कोई जवाब ना दिया। चेयरमैन पैमरा ने ना सिर्फ अदालत से गलत बयानी की बल्कि मालूमात छुपाई। लगता है चेयरमैन पैमरा ने नजर सानी दायर करने के लिए बतौर कठपुतली किरदार अदा किया। अबसार आलम ने जिस इनफरादी शख्स पर इल्जाम लगाया वो हमारे सामने पेश नहीं है। अगर विफाकी हुकूमत कमीशन तश्कील देता है तो अबसार आलम ने कहा है कि वो पेश होकर बयान देंगे। अबसार आलम ने कहा है कि जिस शख्स पर इल्जाम लगाया अगर वो जिरा करे तो भी कार्रवाई का हिस्सा बनूंगा। वो शख्स कौन है? वो फैज हमीद हैं। PTI की नजर सानी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन पेश करने की मोहलत मांगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाकी हुकूमत फैसला तस्लीम करती है और अमल दरामद के लिए तैयार है। अब एक जानिब तो ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, तो वहीं एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो इस वक्त सामने आ रही है और इसकी इंपॉर्टेंस शायद पब्लिकली इतनी ज्यादा ना हो लेकिन पाकिस्तान के लिए एज अ स्टेट बहुत ज्यादा है। IMF का जायजा मिशन कल पाकिस्तान आ रहा है। वफ्द कितने दिन क़याम करेगा और किन किन से मुज़ाकरात होंगे, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF का वफ्द 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहेगा। वफ्द वजारत खजाना, तवानाई समेत रेगुलेटरी इदारों और स्टेट बैंक से मुज़ाकरात करेगा। वफ्द FBR सूबाई हुकूमतों से भी मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तानी हुकाम पुरुमीद हैं कि मुज़ाकरात कामयाब रहेंगे।
اور اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی، اور دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان کے لیے کیا لے کر آتا ہے. پاکستان کے لیے بس اللہ کرے کہ مشکلات نہ ہوں معاشی طور پر، کیونکہ بہت سی اور چیزیں بھی ہیں. اچھا وہیں دوسری جانب سینٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ظاہری بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کبھی بھی ڈس فنکشنل نہیں ہوتا. سینٹ میں اسی لیے ہر 3 سال بعد 6 سال کی ٹرم ہوتی ہے، لیکن ہر 3 سال بعد آدھے لوگ جاتے ہیں آدھے آتے ہیں، تاکہ کسی بھی لمحے پاکستان کے اندر، جیسے ابھی قومی اسمبلی نہیں ہے، آپ کی صوبائی اسمبلی نہیں ہے، لیکن سینٹ قائم رہتا ہے. اور سینٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف پریزنٹ ہے سینٹ میں. اعظم سواتی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ اس وقت مفرور ہیں، اشتہاری بھی ہیں، اور وہ اس وقت منظر عام پر بھی نہیں آ سکتے. تو تحریک انصاف نے بھی سینٹ میں اپنا پارلیمانی لیڈر تبدیل کر دیا ہے. تحریک انصاف نے سینٹ میں اعظم سواتی کے بجائے قانون دان علی ظفر جو ہیں انہیں اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا ہے. سینٹ سیکریٹریٹ نے علی ظفر کو پارلیمانی لیڈر مقرر کرنے کا سرکولر جاری کر دیا ہے. تحریک انصاف کی جانب سے سینیٹر وسیم شہزاد سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہیں، اور پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ اعظم سواتی صاحب تھے. تو اعظم سواتی صاحب کی جگہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں، جو کہ سینیٹر بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیگل مائنڈ ہیں اور ایک بڑی سین وائس ہیں. میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں بلا شبہ عمران خان صاحب کے ساتھ لائلٹی اپنی جگہ، لیکن بہت سی ایسی آوازیں ہیں جو مزاحمت کی آوازیں ہیں، اور بہت سی ایسی آوازیں ہیں جو مفاہمت کی آوازیں ہیں، جو سینٹی پریویل کروانا چاہتے ہیں. اور اس سب کے اندر علی ظفر صاحب بھی ایک ایسی ہی آواز ہیں، اور یہ ایک اچھی اور خوشائند ڈیولپمنٹ ہے. ظاہری بات ہے اعظم سواتی صاحب کی غیر موجودگی بھی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ انہیں ریپلیس کیا گیا، لیکن علی ظفر صاحب جیسے شخص کو لگانا بھی پی ٹی آئی کی انٹینٹ جو ہے اسے کلیئر کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی صحت کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں آفتاب باجوہ صاحب، اچھے وکیل ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے ظاہری بات ہے کہ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، اور انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو سلو پوائزن دیے جانے سے متعلق بیان جو ہے اس کے اوپر وضاحت دے دی ہے. گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے وکلاء نے ملاقات کی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آفتاب باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آج عمران خان نے وکلاء کو بتایا کہ انہیں سابق وزیر اعظم والی سہولیات بھی نہیں دی جا رہی، انہیں گھر کا کھانا نہیں دیا جاتا، انہیں سلو پوائزن دیا جا رہا ہے. آفتاب باجوہ نے مطالبہ کیا تھا کہ ڈاکٹرز کی ٹیم پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا مطالبہ کا معائنہ کرے. بعد ازاں انہوں نے ایک اور ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے پہلے دیے گئے بیان کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے وکلاء سے ملاقات کے دوران 4 سے 5 مرتبہ سلو پوائزننگ کی بات کی، لیکن مجھے سمجھنے میں غلطی لگی. وہ عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سلو پوائزننگ دی جا سکتی ہے اور اس کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں سلو پوائزن دیا گیا. آفتاب باجوہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے سلو پوائزننگ کے خطرے کا اظہار کیا تھا، لہٰذا میں اپنے پہلے دیے گئے بیان کو درست کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ وہ مجھے سلو پوائزن دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے سلو پوائزن دینے کی کوششیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا کنسرن ہے، میں اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے ایکسکلوزیو ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں. اس وقت یہ دعویٰ کیا گیا ایک جرنلسٹ کی طرف سے کہ رات گئے عمران خان صاحب کو معدے میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹرز کی ٹیم نے بیرک میں ہی عمران خان صاحب کا چیک اپ کیا، یعنی انہیں اسپتال نہیں لے جایا گیا یا ڈسپینسری بھی، بیرک کے اندر ہی چیک اپ ہوا. اس کا یہی مطلب ہے کہ مائنر ایشو ہوگا معدے میں تکلیف کا، اور ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کو کچھ ادویات بھی دی، اور وہ ادویات کے بعد عمران خان صاحب کو الحمدللہ آرام بھی آیا، اور معدے میں عمران خان صاحب کو تکلیف تھی جو کہ مسئلہ ان کا حل ہو گیا. اب اس سب کے اندر چہمگوئیاں بہت ہیں، لوگوں کو کنسرنز بہت ہیں. ایون کل والی تصویر کو بھی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ ریلیز کیے جانے کا شہباز گل صاحب الزام لگا چکے ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زندگی بہت ضروری ہے. کسی بھی لیڈر کی، کسی بھی شخص کی جو کہ نیشنل لیول کی امپورٹنس ہو، اسٹیٹ کی تحویل میں ان کی زندگی اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس سب کے اندر ایک عدالتیں بے شک کریں یا آزادانہ کوئی ایسا میڈیکل بورڈ ہو جس میں حکومت کی نمائندگی بھی ہو، اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹرز بھی ہو، اور جن کے اوپر پی ٹی آئی کی بھی تسلی ہو، تاکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سارے کنسرنز جو ہیں وہ دور ہو جائیں. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ناٹ فار دا ویل بینگ آف پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب، بٹ فار دی اوور آل اسٹیٹ افیئرز بھی، کیونکہ دیکھیں اللہ نہ کرے حالات خراب ہوتے تو چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. اچھا وہیں دوسری جانب کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں. اڈیالہ جیل میں قید عمران خان صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک پیغام جاری کیا ہے، اور 31 اکتوبر 2023 یعنی کل جو اہل خانہ سے ملاقات ہوئی اس کے اہل خانہ کے ذریعے جو پیغام آ رہا ہے، یعنی اس میں پھر کوئی رد و بدل کے بھی امکانات نہیں ہیں. اور خان صاحب کے تینوں پیغامات جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر شیئر بھی کیے گئے، انگریزی میں بھی، بعد میں اردو میں بھی کر دیے جاتے ہیں. میں اس کی اردو کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. منوان آفیشیل جو پاکستان تحریک انصاف کی
की तरफ से सामने आया है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा है कि अदलिया और वकला पर यह मुकद्दस जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा सर अंजाम दें जिस पर हमारी कौमी तरक्की की बुनियादें इस्तवार हैं। लिहाजा लाजिम है कि कानूनी बिरादरी पाकिस्तान के अवाम के हुकूक, खुसूसन उनके वोट के बुनियादी हक के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक बर्पा करें ताकि उन्हें अपनी क़यादत के इंतखाब का हक मैसर आ सके और वो अपने हाथों से अपने मुस्तक़बिल का तयन कर सकें। यह सांवी बात है कि अवाम किसे अपनी क़यादत के लिए मुंतखब करते हैं, यानी दिस इज सेकेंडरी, दिस डजंट मैटर कि अवाम किसे हुकूमत में लाते हैं, मगर बुनियादी मामला यह है कि अवाम को उन्हें अपने नुमाइंदों के इंतखाब का वो बुनियादी हक दिया जाए जो उन्हें पाकिस्तान का आइन फराहम करता है, जो एनश्राइंड है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई विल ऑफ द पीपल और उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए अपना हुक्मरान मुंतखब करने का हक है, वो मिलना चाहिए अवाम को। इसके लिए इमरान खान साहब ने वकला बिरादरी को यह कहा है, पाकिस्तान की लीगल जो फैमिली है, फेटर्निटी है, उसे यह कहा है कि आप एक तहरीक बर्पा करें, आपको अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। फिर खान साहब क्या कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बिलाशुबा एक दौराहे पर खड़ा है। यह वो नाजुक मोड़ है जहां हम अपने निज़ाम इंसाफ को निहायत तेजी से तबाही के घाट उतरते और इसका शिराजा बिखरते देख रहे हैं। अदालतों पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि पाकिस्तान उस मकाम पर है जहां पर हम अपने निज़ाम इंसाफ और अदालती निज़ाम जो है उसे तेजी से तबाही के घाट उतरते देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने और उसका शिराजा बिखर रहा है। चुनाचे अगर हम इसे मुकम्मल इन्हिदाम से बचाना चाहते हैं, ताकि अगर हम ये चाहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे मुनहदिम ना हो जाए, इसकी डिस्ट्रक्शन मुकम्मल तौर पे ये ज़मीन बोस ना हो जाए, तो हमें हरकत में आना होगा और फिलफौर अपने कदम उठाना होंगे, वरना बहुत लेट हो जाएगा। ये इमरान खान साहब ने मैसेज दिया है। अगर हम अदल और इंसाफ के लिए मैदान में नहीं निकलते और अपने जजेस की पुष्ट पनाही नहीं करते और जो आइन और कानून के लिए जज खड़े हो रहे हैं उनके पीछे ढाल बन के नहीं खड़े होते, तो हम इस मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती कायम कर सकेंगे और ना ही जिसकी लाठी उसकी भैंस के उसूल पर ताकत की उस हुक्मरानी के खिलाफ कभी भी खड़े हो पाएंगे, जिसके तहत सिर्फ ताकत और असर रसूख के लिहाज से मौजू तरीन और अमीर तरीन ही जिंदा रह सकते हैं और बका और दवाम पा सकते हैं। यानी इस मुल्क के अंदर सिर्फ ये मुल्क ताकतवर तरीन और अमीर तरीन का है, बाकी सिर्फ और सिर्फ पिसते रहेंगे, उनका इस्तेहसाल होता रहेगा। बका और दवाम सिर्फ और सिर्फ ताकतवर और अमीर को होगी, फिर इसी के ऊपर हमें सरेंडर करना पड़ेगा और हमेशा इसी तरह से वक्त गुजारना पड़ेगा। यह कहा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।